Maayong buntag Pilipinas, kini ang inyong care media observer of Eastern Visayas. Magatod og balita nga update sa maong sunog sa Dulho, Bato, Leyte, no? So nakahinabi nato si Kuya Terso Burong, usa ka residente sa maong lugar, og mingingon siya nga sa anang sunog sa June 19, Hunyo 19, 2024 sa mga alauna pasado, nanagat kini siya og naibilin ang iyang pamilya og ang iyang asawa. So atong paminawon ang atong hinabi ngadto kay Kuya Terso Burong, usa ka residente sa Dulho, Bato, Leyte. Maayong buntag ya. Akin sa pangalan to na ya. Terso Burong. Terso Burong. So usa pud ka residente dinhi. Oh, kini ang bahay, kini. Mo ni Mumbai. So nalam may gamay pangutana sir. This man nagsukad ang sunog ug unsay hinungdan? Kaning may CR? Liko na ng CR pero wa man hibaw og unsay sinugdanan. Oh, hinungdan kay gabi manggo dala. Pero unsa mga orasan nahitabo? Alauna man nakapit. Alauna sa Kadlawon. So gahapon no. Oh. So, dali ra kayo mingkalat ang kayo. Oh, kay pag mata sa akong asawa magrosaryo unta dyan nakita naman dyan kayo diha. Pero walay naangol or namatay baka ron nasugatan. Wa noon. So yahay na magpanagan pag kuwas kayo. sa imong pagbanabana gikan sa sunog, pila man ka oras kaha nga napatay? Kailan to ka oras boy? Alas 5 buntag. Alas 5 na sa buntag na kuan. Napatay kapin or mga pasado alas 5 na. Okay. Ayag na magbukid. So kuan nag-abot mga unsang orasa makaha yung estimate nga nag-abot ang mga bumbero? Unsa tong rasa dong? Dito man ko nanagat gud. Alas 3. So medyo dako-dako na jud ang kayo no. Dako nagnakaon. Pagabot sa bumbero diha wala ni kanang hinay na kadto. Hinay na. Upaw na hinay nagkayo. Tubig. Nabuan na. Pero kuan daghan ka pug kayo padung dito. Ngadto madagan kay ngadto Bumbero ban tabok. dito pag bumbero kay wag bumbero to magatang. Di man Maapil to uban. Mulak boss nagkayo nga to, gym naguna nag gym. So sa banabana ninyo pila ka ni kabubong or 31 balay? kabubong. 31 ka Bubong. So if in case nga kung kamoy pangutanon, so unsa may mga basic needs nga gikinahanglan ninyo para sa kadtong mga tao nga medyo maluwag-luwag, unsa inyong mga basic nga kinahanglan? Untag among kinahanglan lagi nga tagaan mig temporaryong trapal nga na trapal kay Temporary trapal. mauwaw mami og kanang mangipon og sa dapit mauwaw kay kumaana dinga na. So siguro temporary og nga trapal og Okay. sa lain pang bahin, so nangayo mo og gamay hinabang or financial aron mahinay-hinay ninyo pagtukod ang maong mga balay. So unsa may nasulti or nahinabi sa maong gobyerno sa Bato, Leyte, i-relocate mo or pwede ra kamong magkuan dire ra gihapon. So sumatotal kani mga bisan nasunugan ni kaya pa maning i-repair no. So magkinahanglan jud mo og financial nga abag-abagan mo aron matukod pagbalik inyong balay. Okay. Sige sir, maura to. Salamat kayo. Og mao kana ang atong pagpahinabi sa kay Kuya Terso sa usapod ka nasunugan no. Padayon gihapon og nagdawat og mga relief goods og mga donation ang maong barangay Dulho, Bato, Leyte no. At kung madungog ninyo no, nagkinahanglan pud sila og trapal aron isalimbong sa nasunog nilang bahay og aron hinayon nila pag ayo pagbalik o pagtukod ang ilang mga tagsa-tagsang panimalay. Mao kini ang Mobile 06 naghatod og balita sa Dulho, Bato, Leyte.